Tasiri para davano leo hauja utoa zinatija sai baccalauréat harmai centre ya Msambu mwaka wa 2024-2025 realizao harmai sous centre ya Msambu sont déclarés admis définitivement à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les noms numéros suivent. Numéro 4, Abdelkader Youssouf Sanhilou. Numéro 8, Aïcha Malide. Numéro 17, Amina Ben Azizi Mohamed. Numéro 21, Amissi Maoufou Bakar. Numéro 24, Salim Ben Yassem Ahmadi Housseni. Numéro 72, Kamier Oumadi Nicolas Fahad. Numéro 89, Damir Ahmada Alaoui. Numéro 97, Wangwati Shabhan. Numéro 100, Gulkarnaïn Atman. Numéro 104, Eshati Binti Mohamed Abdallah. Numéro 105, Edine Abdallah Younous. Numéro 106, Edna Saïd. Numéro 109, El Farouk Saïd Amadi. Numéro 113, Eldin Mohamed. Numéro 116, Arfia Ahmadi Kombo. Numéro 120, Faidina Katina. Numéro 122, Faina Isihaka. Numéro 127, Faouzia Abdelaziz. Numéro 128, Faouzia Ahmadi. Numéro 142, Feda Ali Ansouam. Numéro 144, Fidel Farid Alaoui. Numéro 146, Hashimedine Oumadi. Numéro 151, Haïloun Soumaïla. Numéro 152, Haïrouna Amadi Kombo. Numéro 167, Oumadi Bakar Oumadi. Numéro 173, Houssaïna Amadi. Numéro 182, Ishra Bakari Abdou. Numéro 186, Intissoir Ahmed. Numéro 187, Inkissam Wahirou. Numéro 189, Irna Salim. Numéro 193, Kaiswaria Hamidou Isihaka. Numéro 196, Kaniza Moudar. Numéro 207, Lubna Matroafi Moussa. Numéro 214, Marouf Youssouf. Numéro 218, Maïla Ali Bakar. Numéro 227, Marina Mohamed Oumadi. Numéro 234, Mohamed Abdallah. Numéro 235, Mohamed Ali Ramon. Numéro 237, Mohamed Henri Firidine. Numéro 238, Mohamed Ranian. Numéro 242, Moudrika Nassim. Numéro 245, Mohamed Daoud Ben Ali.
Numéro 246, Mungwara Anza Raswa Melissa. Numéro 250, Mounib Abdourahman. Numéro 255, Mustafida Salim Mahdali. Numéro 262, Nabil Abdourahman. Numéro 268, Navirou Hassan. Numéro 269, Navima Libouna Maturafi. Numéro 276, Nadma Mohamed Atouman. Numéro 278, Nahada Binti Saïdou. Numéro 280, Naïda Abdallah Mohamed. Numéro 289, Nasra Malide. Numéro 298, Nawal Moumadi. Numéro 299, Nayak Hussein Saïd. Numéro 304, Nazra Darwesh. Numéro 306, Nemati Ali Yachourdi. Numéro 311, Noufaya Mohamed. Numéro 314, Nourdine Nabrissa. Numéro 315, Noura Ali Janfan. Numéro 320, Umrati Nakidi Mohamed. Numéro 321, Unaïda Alimedine Saïdou. Numéro 323, Unsia Ismaël. Numéro 326, Rabouan Ahmed Abbas. Numéro 330, Rashka Chakri. Numéro 337, Raïcha Sodri. Numéro 338, Raïka Farid. Numéro 341, Raïssa Hassan Soula. Numéro 342, Raksha Muhammadi. Numéro 350, Reima Faharuddin. Numéro 352, Rishka Eldin. Numéro 354, Roda Ahmed Oumadi. Numéro 360, Sanda Bakar Oumadi. Numéro 362, Sajad Abdallah. Numéro 365, Saïd Jamal Saïd. Numéro 367, Saïd Rachida. Numéro 369, Saïdi Omar Neiza. Numéro 371, Saïdou Luna. Numéro 374, Salim Soulaimana. Numéro 380, Sarsakti Mohamed Saïd. 382, Sefdin Mohamed. 384, Silahi Agnès. 387, Sofia Bakar Cheikh. 394, Tahia Ansurdine Mahafidou. 396, Tissiro Wakar. 408, Yasser Oumadi. 410, Youmna Abdou. 417, Youssiri Saïd. 419, Youssouf Saïd. 432, Anas Baston Amidou. 447, Hassani Aouladi Baraka. 451, Jaidan Chamwin. 465, Faïka Youssouf. 479, Ibrahim Ahmed. 480, Ibraza Youssouf Marie. 482, Irshad Mohamed. 488, Laïtine Ibrahim Ahmed.
498. Nakidia Riziki. 499. Nasmi Saïd Ali. 517. Talwin Hassan Ali. 519. Yassine Abdou Ali. 521. Zaidati Abdou Lavani. 522. Abdallah Saïdou. 524. Ali Saïd Soumou. 525. Amroudine Abdallah. 530. Moularifou Saïdou Bakar. 532. Eli Assadi Boursi. 533. Faina Ali Abbas. 541. Imam Saïd Omar. Mention assez bien. 552. Naël Soudjaï. 565. Tashfia Mohamed. 573. Aïcha Abdou Hussein. 574. Anis Assisiman Blaki. 590. Abdallah El Fayez. 594. Abdelrahman Yasra. 599. Abdou Ibrahim Mari. 516. Adrash Misbahou. 519. Ahmed Abdallah. 523. Aïda Saïd Ali. 527. Alaoui Hassani Anwar. 630. Amina Hamidi. 632. Amin Ali Liwafa. 534. Amiria Atman. 535. Amnaël Mohamed Alaoui. 538. Anassi Ali Ahmed. 547. Anis Soumaïla. 650. Ali Ismaël. 651. Aniati Ahmadi. 652. Enrichidine Ahmed Bako. Mention assez bien. 655. Enrichidine Rasmi. Mention assez bien. Antuya Hussein Mahadali. 664. Ahmed Adroudine Ibrahim. 667. Aslani Seifi. 671. Asna Daniel. 674. Asiati Bakar. 685. Bouchrani Amilat Marie Jeanne. Mention bien. 688. Chambani Wafiki. Mention assez bien. 694. Shamsidine Saïd Soumaïla. 700. Dalila Mohamed. 703. Danoun Daoud. 705. Gwamir Nassim. 708. Gouliadain Ahmed. 710. Gouria Sharifani. 714. El Harif Moussa Saïdou. 720. El Haris Ahmed Goura. 732. Fahardine Salim Hatibou. Mention bien. 736. Faïda Saïdina Oumadi. 743. Fayrouz Nakid. Mention bien. 744. Faisal Fahiz. 746.
Faiza Youssouf, mention bien. 755, Fatihati Amati. 759, Fatima Husseini. 765, Florine Soubira. 767, Germine Bonhomme. 765, mention bien. 767, Germine Bonhomme. Toujours série A4. 771, Khadija Hassan, mention passable. 776, Aïda Keidi Aou, mention passable. 777, Aïfaou Youssouf Saïdali, mention assez bien. 788, Hidaya Swadri, mention passable. 789, Hilali Ali Kassim, mention assez bien. 794, Moussamedine Benchek Ahmed, mention passable. 799, Ibrahim Ali Majou, mention passable. 803, Ibrahim Nina, mention passable. 806, Ibraza Abdourahim, mention assez bien. 809, Idirham Youssouf, mention passable. 812, Idriss Nourdin Abdallah, mention passable. 813, Ihram Ibrahim Soumet, mention assez bien. 818, Ilzam Moussa, mention passable. 820, Isaac Moussa, mention passable. 822, Ilham Moustapha Atman, mention passable. 823, Ilhamna Ismaël, mention passable. 824, Irma Mohamed Hussein, mention passable. 826, Irma Ahmed Hussein, mention passable. 832, Kachemine Youssouf, mention passable. 856, Tonton Bagran, mention passable. 857, Roaïchi Mohamed Hussein, mention passable. 858, Roaïchi Jamalati, mention passable. 872, Maurida Abbas, mention passable. 877, Mansoundi Amjad, mention passable. 878, Zatiro Kassim, mention passable. 889, Mohamed Malide, mention passable. 890, Mohamed Mouidine Ben Sultan, mention passable. 907, Mourad Rehman, mention passable. 910, Moussa Houmadi Saïd, mention passable. 914, Mousdahir Mouratila, mention passable. 915, Mzé Saïd Ali, mention passable. 928, Nadila Fayal Abdou, mention passable. 934, Naïda Congo, mention passable. 941, Naïmati Bahidja, mention passable. 952, Nasrine Takiti Mohamed, mention passable. 953, Nasser Mohamed Bofir, mention passable. 954, Nassif Sultan, mention assez bien. 956, Nassuria Bakar, mention passable. 957, Natacha Nourdine, mention passable. 961, Nazmati Nafion Youssouf, mention assez bien. 971, Nouzoula Abdallah Ismaël, mention passable. 977, Rachad Ahmed, mention passable.
978, Rachid Mohamed Ahmed, mention passable. 979, Rachid Saïdou, mention passable. 980, Rachfa Saïdou, mention passable. 992, Andia Manansoi, Jenny Abdallah Dini, mention passable. 993, Ragassou Nasri Salim Sidi, mention passable. 994, Raouwa Abdallah, mention passable. 999, Razanti Aboudou, mention assez bien. 1001, Rehima Fassuha, mention passable. 1009, Roïda Ousseni, mention passable. 1011, Roïda Hassan Bakar, mention passable. 1014, Santi Soulaïmana Abdou, mention passable. 1017, Saïd Hamid, mention passable. 1024, Salama Salimina Mohamed, mention passable. 1026, Salim Mahmoud, mention assez bien. 1028, Samia Jamou Koum, mention passable. 1031, Samtou Fakiri, mention passable. 1043, Swalihi Sofwan, mention passable. 1049, Soumoudi Halidi, mention assez bien. 1051, Soifan Ousseni, mention passable. 1056, Tina Bakar, mention passable. 1057, Islam Ahmed, mention passable. 1059, Kouamoudine Ibrahim, mention passable. 1068, Inat Daniel, mention passable. 1973, Youssouf Faiza, mention passable. 1079, Zaïda Bouchouani, mention passable. 1087, Zakia Issouf, mention passable. 1088, Zalfa Salim, mention assez bien. 1091, Zamil Moujitaba, mention passable. 1102, Aboubakr Mahamoud, mention passable. 1103, Ahmed Issa, mention passable. 1104, Ahmada Abdou Ahmada, mention passable. 1108, Amjad Fahami, mention passable. 1110, Ampaïda Tashrif Marouf, mention assez bien. 1140, Fayad Barkoutine, mention passable. 1146, Ismaïl Ali, mention passable. 1155, Aliama Ahmada, mention passable. 1161, Mounaya Lutfi Hamada, mention assez bien. 1166, Moustapha Hadouami, mention passable. 1169, Nasrine Hadiri, mention passable. 1172, Nayam Ali Issouf, mention passable. 1185, Souniati Binti Mohamed Benali, mention passable. 1191, Zandi Ahmed Abbas, mention passable. Maintenant, série G. 1198, Benchek Abdoulaye Mitoua, mention passable. 1199, Ouniamine Darous, mention passable. 1200, Chachidine Nayela Abdoulaye, mention passable. 1201, Dassim Ibrahim, mention passable. 1205, Fazida Faz Abadi, mention passable. 1210, Youssouf Mahmoud, mention passable. 1223, Samina Ibrahim Adouami, mention passable. 1233, Muhammad Ibrahim Mahmoud,
mention passable. Série C, 1238, Abakar Ahmed, mention passable. 1241, Aboubakar Moumadi Asra, mention passable. 1242, Abdelrahman Soyian, mention passable. 1243, Afratim Chamsidine Abdou, mention passable. 1244, Ahmed Afande Oussouni, mention passable. 1248, Anisha Abdelrahman, mention passable. 1249, Anas Youssouf Amir, mention passable. 1252, Bakar Nassuir Bakar, mention passable. 1253, Adria Mohamed, mention passable. 1256, Chamda Daniel, mention passable. 1257, Chamila Farid, mention passable. 1260, Jarid Boussois, mention passable. 1261, Janoub Abdourahman, mention passable. 1263, Jawad Abdullah, mention assez bien. 1264, Jaïda Abdallah, mention assez bien. 1266, Elarif Benali Saïdoun, mention passable. 1267, Eldin Sali Mahmoud, mention passable. 1268, Elhad Issa Soula Wali, mention bien. 1278, Adana Absoir Omar, mention assez bien. 1279, Afayiwa Zubair Abdou, mention très bien. 1280, Aïfa Oualifa, mention bien. 1281, Alidi Mohamed Mohaji, mention passable. 1284, Perez Binti Daoud, mention assez bien. 1285, Madi Ismaël, mention bien. 1286, Iliada Benali, mention passable. 1287, Issan Abakar Istiklal, mention assez bien. 1289, Isias Agili Silahi, mention assez bien. 1290, Jolie Ahmed, mention passable. 1291, Khaled Nassuir Lidwan, mention assez bien. 1292, Kalatoum Moussouri, mention assez bien. Leïla 1295, Khaled Saïdomar, mention bien. 1297, Leïla Mohamadi, mention bien. 1298, Lalasoua Fatima Aswan Moumadi, mention assez bien. 1299, Marissa Souleymana, mention assez bien. 1300, Maza Mohamed Abdou, mention assez bien. 1301, Mchani Ibrahim Saïd, mention bien. 1302, Mwanaidi Ali Amir, mention passable. 1303, Mouavam Anaoufi Abdallah, mention assez bien. 1308, Mouaouya Mounjid, Mouniat Mounjid, mention passable. 1309, Mourad Ahmed Saïdomar Djadwa, mention passable. 1312, Nardi Mohamed Elhad,
mention bien. 1313, Nasra Saïd Omar, mention bien. 1314, Nasui Laïda, mention passable. 1316, Nawar Aboubakar Afouadou, mention assez bien. 1317, Nayer Yassine Ahmed Ali, mention passable. 1319, Nishma Ousseni, mention assez bien. 1322, Oulaïda Anfal Mohamed, mention passable. 1323, Rachida China, mention bien. 1328, Rassoua Imina Loriana Faisal El Habib, mention passable. 1329, Rouandi Asimoudine, mention assez bien. 1333, Souaneira Victor, mention passable. 1335, Soumaya Dayani Ahmed, mention passable. 1336, Toifan Issouf, mention assez bien. 1337, Yahya Sandadi, mention passable. 1338, Yahya Wakina, mention passable. 1340, Youmna Ousseni, mention passable. 1341, Youchéa Youkina, mention passable. 1343, Zaïm Darwesh Oumadi, mention assez bien. 1347, Abdoulatif Aswar, mention passable. 1348, Aboulhad Mohamed Issouf, mention assez bien. 1349, Al-Amin Saïdou Bakar, mention bien. 1350, Al-Assadi Janfar Saïd, mention assez bien. 1351, Anjanidine Ben Malide Abdou, mention assez bien. 1352, Ali Moussa, mention assez bien. 1353, Aliane Zarkachi, mention passable. 1354, Asmir Ben Amir, mention passable. 1356, Chouania Ali Ahmed, mention passable. 1358, El Arif Abdourahman, mention passable. 1363, Anes Swadikou, mention assez bien. 1364, Kassimo Issouf, mention bien. 1367, Nasrine Anfakidine, mention passable. 1372, Reina Kassimou Saïd, mention passable. 1377, Youssouf Alaoui Fatima, mention assez bien. 1379, Abacha Mohamed, mention passable. 1380, Abbas Saïdou Kassim, mention passable. 1386, Aboulhaïd Saïd Ali, mention passable. 1387, Abdoulatif Mohamed, mention passable. 1389, Abzael Abdou Ahmadi, mention passable. 1394, Amran Nourdine, mention passable. 1395, Anisha Toufaïd, mention passable. 1399, Anchidine Chamsidine, mention passable. 1402, Arkan Enzou Ali, mention passable. 1406, Baraka Mohamed Nassim, mention passable. 1408, Brahim Isiaka Abdou Islam, mention passable. 1411, Choukria Dini Ashrafi, mention passable. 1412, Choukria Mohamed Abdallah, mention passable. 1414, Daniel Abdallah Dahmia, mention passable. 1415,
Daniel Abdou, mention passable. 1417. Jamili Hatim Atami Ibrahim, mention passable. 1419. Esha Abdourahman, mention passable. 1423. Elmir Zahardine, mention passable. 1424. Elamine Abdourahman. 1430. Fahmia Mahmoud Saïf, mention passable. 1432. Fauda Zirari, mention passable. 1438. 1438. Habashia Nourdine, mention passable. 1455. Kamardine Nassim, mention bien. 1456. 1459. Sohan Leïka Saïdou, mention passable. 1461. Lubna Hamid, mention passable. 1464. Mahia Sana Miftah El Haï, mention passable. 1467. Marie Issoufou, mention passable. 1468. Marina Tohalou, mention passable. 1469. Mehdi Mohamadi Ahmed, mention assez bien. 1470. Mysteria Al-Mohamed Hawabi, mention passable. 1475. Mohamed Touilou, mention passable. 1477. Moufidou Kamaldine, mention passable. 1479. Moutar Darkatoun, mention assez bien. 1480. Mouna Abbas, mention passable. 1486. Nadia Mohamed Kayali, Nadia Mohamed Kandi, mention passable. 1488. Naïm Abdourahman Youssouf, mention passable. 1489. Naïza Ahmed, mention passable. 1492. Nasra Ahmed Ali, mention passable. 1493. Nasra Marouf, mention assez bien. 1496. Nasouria Atouman, mention passable. 1501. Nouara Youssouf Aboubakar, mention passable. 1502. Omar Abdelrahman Kashifa. 1508. 1506. Ousseini Toïbou Nasser, mention assez bien. 1508. Ramouan Saïd Omar, mention passable. 1511. Reika Malika Daniel Nobaten, mention passable. 1514. Regina Mohamed, mention passable. 1517. Roxana Mohamed, mention passable. 1518. Saint Ali Daniel Nobaten, mention assez bien. 1520. Sayanti Sakani, mention passable. 1521. Sidi Aziza Mohamed, mention passable. 1524. Sidi Zahara Andridine Moussa, mention passable. 1525. Sidi Zaharati Mohamed, mention passable. 1528. Fanaya Abdou, mention passable. 1530. Ursula Bakar Chazouli, mention passable. 1531. Yousra Omar, mention passable. 1534. Zaïda Ali Ahmadi, mention passable. 1536. Zorkan Kamaruddin, mention passable. 1547. Boamir Mohamed, mention passable. 1550. Fahad Ali, mention passable. 1551. Faiza Tartavi Hamza, mention passable. 1557. Fouad Fakidine, mention passable. 1562. Khalilou Moussouadi, mention passable. 1574. Moufidou Boumadi, mention passable. 1586. Rahada Abdou Mari, mention passable. On est là,
foiko de mordu ngao hangao ritsomodani kuvuka harmai santri ya msamdu mazai hatimishi risingi harmai santri ya bandran. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. Numéro 1611, El Fayavi Anzilan, mention passable. 1617, Ousni Bakar, mention passable. Sohani Rosahamai A1, Soussan Diabanan. Sregia, 1617, Ousni Bakar, mention passable. 1623, Issoudou Omar, mention passable. 1629, Leimouna Shaharoumani, mention passable. 1632, Mariama Al-Hadi, mention passable. 1635, Mouadou Souleymana, mention assez bien. 1637, Mouhidine Benali, mention assez bien. 1643, Nasmati Nation Youssouf, mention passable. 1645, Naïmouda Atouman, mention passable. 1649, Noufouza Benali, mention assez bien. 1661, Zeyna Ahmed, mention passable. 1674, Mahamoud Arkan, mention passable. 1684, Aboubakar Ali, mention passable. 1685, Adam Youssouf, mention passable. 1686, Ahmed Paswani Ahmed, mention passable. 1687, Ahmed Mourhan, mention passable. 1688, Aïta Ahmed Moumadi, mention passable. 1691, Alaoui Fatima, mention passable. 1692, Alaoui Nayam, Alaoui Nayam, mention passable. 1693, Anjoura Mohamed, mention passable. 1703, Asna Nawil, mention passable. 1705, Bahati Hussein, mention passable. 1707, Boura Fayal Eddin Chamsidine. 1709, Dorandi Zaki, mention passable. 1722, Galfan Ahmed Hussein, mention passable. 1725, Halima Abdallah, mention assez bien. 1727, Hamadi Lumnati Souley, mention passable. 1729, Moumadi Wassian, mention assez bien. 1732, Irna Moumadi Abdou, mention passable. 1735, Khaled Anjiboul, mention passable. 1745, Malide Ahmed, mention passable. 1749, Mohamed Abdourahman, mention passable. 1765, Natacha Abdou Ali, mention passable. 1767, Nazila Mohamed, mention assez bien. 1771, Mousrabi Enzou, mention passable. 1772, Wahiri Anzizi, mention passable. 1780, Rafiki Boura, Rafik Boura, mention assez bien. 1781, Mlanao Jean, Rafik Mlanao Jean, mention passable. 1782, Rafouza Benali, mention assez bien. 1799, Touvia Ahmed, mention passable. 1802, Zeyna Abdou Saïd, mention passable. 1802, Abdul Karim Bakar, mention passable. 1824, Leimoura Kamidou, mention passable. 1827, Mouyou Atouman, mention passable. 1830, Najima Moumedi, mention passable. 1832, Nesdine Omar, mention passable. 1835, Nawaïna Ahmed, mention assez bien. C'est là, toujours à Messie, sous centre Yabanani,
c'est la série D. 1840, Andradine Andihaldine Ismaël, mention passable. Le 1835, Renvoyina Ahmed, Nusser Akad. Renvoyina Ahmed, mention assez bien. Il faut regarder ces idées, maintenant toujours, vous regardez 1840, Aldehardine Ismaël, mention passable. 1843, Ambrahim Ahmed, mention passable. 1845, Ansroua Zouber, mention assez bien. 1846, Asdine Zidine Bakar, mention passable. 1848, Ayman Daniel, mention passable. 1850, Chamouine Ali Moussoulou, mention passable. 1851, Djaha Loubnan, mention assez bien. 1853, Fakri Wafiki, mention passable. 1854, Fakridine Saïd Amdi, mention passable. 1854, 1857, Sohan Halida Atouman, mention passable. 1861, Mahmoud Irsham, mention passable. 1862, Mariama Abdallah Amdi, mention assez bien. 1863, Mohamed Abdou, mention passable. 1866, Mustafa Ahimadi, mention passable. 1839, Nasmine Nafiuddin, mention passable. 1888, Hasrati Saïd. Santria harmai susantria sima rende rayo nei kau ya wakati mutenda harmai susantria sima série A4 sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont les numéros et les noms suivent. 1897, Abakar Imran, mention passable. 1903, Adjaboudine Ezou Atouman, mention assez bien. 1906, Ahmed Nasla, mention assez bien. 1907, Ahmed Nidaï, mention passable. 1908, Akinan Kadhafi, mention passable. 1910, Anidine Mantroafi, mention passable. 1912, Amina Moudidjan, mention assez bien. 1916, Afaoudine Moumadi, mention passable. 1917, Ali Akiba, mention passable. 1930, Bako Hasnia, mention passable. 1931, Barakat Wahid, mention passable. 1934, Ben Tchek Arifou Atouman, mention assez bien. 1937, Cheikh Touahir, mention assez bien. 1938, Congo Rohamania Soudoudan, mention passable. 1939, Deimina Dounouraï, mention passable. 1942, Daniel Rania, mention passable. 1943, Darouzi Anik, mention assez bien. 1958, Farsia Moumadi, mention passable. 1982, Kalma Moudalifa, mention assez bien. 1991, Maïdan Ahamadi, mention passable. 1995, Manahadima Ibrahim Abdou, mention assez bien. 2003, Naesh Takidine, mention passable. 2009, Nourania Andinan Atouman, mention passable. 2025, Rosmina Soumaïda, mention passable. 2026,
Rukaya Souleymana, mention passable. 2029, Sandia Bakar, mention assez bien. 2033, Salami Mohamed, mention assez bien. 2037, Somadia Gamfar, mention passable. 2041, Soufadia Mahmoud, mention passable. 2042, Tissiandi Abdallah, mention assez bien. 2053, Zen Janil Kassim, mention passable. 2069, Faïda Abdou, mention passable. 2070, Farsha Fardou, mention assez bien. 2077, Halimati Sandia Bendi Eldin, mention passable. 2087, Menzati Solihi, mention assez bien. 2119, Sondia Fordila, mention passable. 2122, Zali Nafiha, mention passable. 2125, Ahmadi Naïla, Morgan Messelide, Awestombriasima. Selide Awestombriasima. 2125, Ahmadi Naïla, mention passable. 2126, Al-Fadil Kassim, mention passable. 2127, Andriani Rinsoua El Swati Youssouf, mention assez bien. 2129, Ayman Kombo, mention passable. 2130, Daniel Sedomar, mention passable. 2132, Fahad Chamouine, mention bien. 2133, Hishmati Mohamedi, mention passable. 2136, Majid Misbahou, mention passable. 2139, Naïla Moussali, mention assez bien. 2142, Rahia Somadou, mention passable. 2143, Rifda Omar Youssouf, mention passable. 2144, Saddam Hussein, mention passable. 2151, Zarkawi Milfadi, mention passable. 2164, Samiati Syrienne, mention passable. Susantria Sima Mazai hatimishiha i premier group jogia harmai sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont les numéros et les noms suivent. 2173, Abdou Chadouli, mention passable. 2187, Aboubakar Mohamed, mention passable. 2196, Ahmed Sonda, mention passable. 2209, Amoustamirou Ahmadi, mention passable. 2212, Andaïta Ali, mention assez bien. 2221, Aliane Jamaldine, mention passable. 2227, Antofoudine Faya, mention passable. 2231, Aziza Al-Hadir, mention passable. 2235, Arkam Mohamed Assiandi, mention passable. 2240, Asnaou Amdi, mention passable. 2245, Ayad Ahmed, mention passable. 2253, Baraka Ali Saïd, mention passable. 2302, Fardi Ali, mention passable. 2303, Farel Zaidan, mention passable. 2347, Irham Ali, mention passable. 2348, Isdine Mohamed, mention passable. 2372, Manfou Ali Hadir, mention passable.
2383, Mohamed Abdoulatif Ibrahim Roukia, mention assez bien. 2385, Mohamed Ahmed, mention assez bien. 2400, Mourdaz Darkawi, mention passable. 2409, Najwa Youssouf, mention passable. 2412, Naïla Ali Salim, mention passable. 2421, Nasser Feifan, mention passable. 2423, Nassima Bastouane, mention passable. 2425, Natacha Bastouane, mention passable. 2434, Nisma Saïda Bassi, mention passable. 2436, Nourtasmine Kassim, mention passable. 2455, Ramzati Ali Salim, mention passable. 2464, Roaina Hassan, mention assez bien. 2485, Sidi Mohamed, mention assez bien. 2486, Fabouri Djihadi, mention assez bien. 2489, Sofiane Amoudi, mention passable. 2495, Sonadi Bakar, mention passable. 2513, Torfia Abdoulaye, mention passable. 2519, Youmna Mounir Ben Youssouf, mention passable. 2520, Yousra Mounir, mention passable. 2522, Youssouf Anzilène, mention passable. 1531, Zaydati Zaydan, mention passable. 2538, Zawadi Yiskar, mention passable. 2546, Abdelrahman Alawi, mention passable. 2558, Anida Atossi, mention passable. 2565, Afiza Ali, mention assez bien. 2566, Asbahadi Afan, mention passable. 2570, Shadia Mouline, mention assez bien. 2571, Chavion Mouzouri, mention assez bien. 2576, Daoudou Hadi, mention passable. 2580, El Haddad Kassim, mention assez bien. 2590, Hadjirwa Kibala, mention assez bien. 2595, Ibrahim Moumadi, mention passable. 2608, Leïna Chamsidine, mention passable. 2625, Rakibou Navar, mention passable. 2641, Ouidda Chorkan, mention assez bien. 2651, Abdel Nasser Moumadi, mention passable. 2652, Abdulhak Amoudou Asnadi, mention passable. Vous regardez ma série de Somani Sandria Yovana. 2651, Abdel Nasser Moumadi, mention passable, série D, gagné là-haut. 2652, Abdulhak Amoudou Asnadi, mention passable. 2655, Ahamada Naswati, mention passable. 2658, Antoïla Ben Ouidad, mention passable. 2659, Aïdan Mohamed, mention passable. 2664, Diahmada Abdourahman, mention passable. 2665, Sharafaïl Andili, mention passable. 2677, Farsia Djanfar, mention passable. 2687, Isiaka Youssouf, mention passable. 2706, Nourhatine Ahmadi, mention passable. 2715, Siti Fatima Binti Saïd, mention assez bien. 2716, Siti Hadija Abdou Sharif, mention passable.
2726, Yasser Faïdine, mention passable. 2730, Ahmed Ali Mouhirou, mention passable. 2733, Abdou Dayan Saïdou, mention passable. 2741, Choukoura Binti Massoudi, mention passable. 2742, Daoud Ahmed. Toujours à Moussantri au Vanga. 2744, Doulkamil Mohamed. Doulkamal Mohamed, mention assez bien. 2745, Elisa Daniel, mention passable. 2747, Fauza Ahmed, mention passable. 2749, Hadaïna Toliha Rijali, mention passable. Et 2765, Wahadi Abdallah, mention passable. watukufu sarila wa arme centre ya Uvanga abasamani jumuisha mabana wa wanamie kuna masala mwe centre sirina sina mabana wa arme basala mwe centre ya ngabani baadaye watukufu shamba kama tukia hapo direct mana mshamba bakela vile vile ngo ba kwa shamba hapa mwakansi na kama ndio wasi anjo imesilai kwa utambeni zote mama kimala kwa mtunga wa kompani rengo kwa kuna na wale kama ni harma su santria Hewara oran yale tuarishia basi tuandesa kama di harma seri ya akat harma seri ya ayun ce centre de Rouara. Ce centre de Rouara. Ce centre de Rouara. Série A1. « 2779, Aboubakar Moussa, mention passable. 2810, Asma Oumati Saïd, mention passable. 2818, Aïdati Youssouf, mention passable. 2822, Ibinti Ali, mention passable. 2829, Tapardine Ahmed, mention passable. 2830, Dania Ahmadi, mention passable. 2841, Jafar Alaouia, mention passable. 2852, Fahmia Daoud, mention assez bien. 2896, Ibrahim Zaïd Atman, mention assez bien. 2897, Jiftarou Saïd Oumadi, mention assez bien. 2902, Catherine Ahmed, mention passable. 2905, Ibala Sulaimana, mention passable. 2909, Laïza Youssouf, mention assez bien. 2910, 2911, Lydia Aou, mention passable. 2912, Lisa Bakar, mention passable. 2915, Maolida Youssouf, mention passable. 2916, Marie Atman, mention passable. 3006, Salim Oumadi Rita, mention assez bien. 3007, Saltoun Isiaka, mention passable. 3016, Sofina Bakar, mention passable. 3021, Tania Ardine, mention passable. 3023, Tidara Azial, mention passable. 3057, Arriva Larif, mention passable. 3068, Idrissati Soumaïla, mention passable. 3083, Ouanti Nirahan, mention passable. 3091, Abbas Soumaïla, mention passable. 3091, nous sommes série A4. 3091, Abbas Soumaïla, mention passable. 3092, Abdallah Abdou, mention assez bien.
3093, Abdallah Hassan, mention assez bien. 3100, Abdoulaye Osmine, mention passable. 3110, Ahmed Sulaimana, mention assez bien. 3134, Afwati Jamil, mention assez bien. 3136, Anim Kassim, mention passable. 3140, Ali Salim Fatima, mention passable. 3176, Asadillahi Atman, mention passable. 3183, Baraka Abdou Karim, mention passable. 3190, Jahassou Abirou, mention passable. 3195, Cheikh Atman, mention passable. 3200, Taïsan Chapouane, mention passable. 3201, Daniel Faïdou, mention passable. 3204, Tassini Chapouane, mention passable. 3213, Jadida Bakar, mention passable. 3217, Jalaldine Ansoya, mention passable. 3224, Jiman Sulaimana, mention passable. 3228, Echati Abdillahi Moussa, mention passable. 3231, Elabib Naswil, mention passable. 3239, Al-Foudi Atman, mention assez bien. 3254, Fayouzan Ahmadi, mention assez bien. 3259, Faiza Ahmadi, mention passable. 3264, Fakiati Hamouza, mention assez bien. 3266, Fania Saïdou Chibako, mention passable. 3278, Fatia Atman, mention passable. 3313, Anem Abdou Bakar, mention assez bien. 3314, Awadi Suleimana, mention passable. 3335, Ouzemati Aboubakar, mention passable. 3349, Ina Abdallah, mention passable. 3394, Maridjane Afroudine, mention assez bien. 3413, Moufnati Abdou Alidi, mention passable. 3414, Mouhidine Ali, mention passable. 3415, Mouhidine Assi Mouhidine Achad, mention passable. 3422, Mounia Hassan, mention passable. 3447, Nafida Miftarou, mention assez bien. 3449, Naïda Seydali, mention passable. 3450, Naïla Ahmed, mention passable. 3451, Naïma Badran, mention passable. 3486, Moussoua Mohamed, mention passable. 3489, Omar Ambum, mention passable. 3500, Rajma Ahmadi, mention passable. 3507, Rahania Atman, mention assez bien. 3511, Raïssa Soumeila, mention passable. 3514, Ramna Zaïdan, mention passable. 3521, Razamdine Malibé, mention passable. 3537, Waïda Antoy, mention passable. 3538, Oufouadi Atman, mention passable. 3739, Rukaya Atman, mention passable. 3747, Sahab Koumadi, mention assez bien. 3549, Saïd Ali Mohamadi, mention passable. 3557, Saïnata Majid, mention passable. 3561, Salima Azgar, mention passable. 3568, Sania Ahmed Hussein, mention passable.
3579, Sidi Zaharia Binti Mohamed, mention assez bien. 3786, Swaouna Mohamed, mention passable. 3789, Soujaï El Fassoul, Ben Souleymana Soujaï, mention assez bien. 3600, Tashrifa Oumandi, mention passable. 3626, Mustafa Ahmed Hassan, mention passable. 3627, Safati Ibrahim, mention assez bien. 3640, Samati Hussein, mention passable. 3644, Zarina Mahmoud, mention assez bien. 3648, Ziadati Alim, mention passable. 3653, Ahmed Atman, mention passable. 3657, Ali Azamdine, mention passable. 3660, Amina Issouf, mention assez bien. 3673, Faïna Ahmadi, mention passable. 3667, Bayala Haribou Abdou, mention passable. 3683, Hidaya Kwalifou, mention passable. 3687, Ibrahim Azibine, mention assez bien. 3692, Laraba Ali, mention assez bien. 3716, Swabaha Isiaka, mention passable. 3717, Souleymana Halidiwana, mention passable. 3720, Ouswa Ahmed, mention passable. 3722, Zainati Abdoumaki, mention assez bien. 3723, Zalia Abdou, mention passable. Maintenant, série D. 3743, Asmaou Aïdine, mention passable. 3760, Idan de Midan, mention passable. 3767, Faïnou Andili, mention passable. 3780, Alidi Amirdine, Soumaya, mention passable. 3781, Alidi Amirdine, Soumaya, mention passable. 3782, Halilou Nourdine, mention passable. 3795, Mohamed Abman, mention passable. 3801, Moussa Ben Abou Moussa, mention assez bien. 3823, Saïda Abdou, mention assez bien. 3851, Kassam Darani, mention passable. Et 3853, Liwaïla Amdou Ibnou Abdi, mention passable. Upande wa siri ya duara kemudian itu amba ini kadi harma susan ya duara dan jadi harma susan ya dumoni redadunge wo kau duangi harma grupu susan nawasiri tuandisa di harma seri ya ayun di santri ya domoni de kata papo wala ko na wasi ya ko bani ko ya duran ata directamente duran bana sa ar direct baraka sa duran bana direct jonge dar musu santri ya domoni sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. Sous-centre de Domoni, série A1. Numéro 4222, Abidal Moudine Rastali, mention passable. 4227, Ahmed Mohamed Ahmed, mention assez bien.
4230, Ali Saïd Mwana Maoulida, mention passable. 4242, Anfaïna Moumadi, mention passable. 4251, Ansfia Mohamed, mention passable. 4254, Anouali Mahmoud, mention passable. 4255, Aïnou Abdou Ben Domini, mention passable. 4267, Baraka Atman Soula, mention passable. 4274, Ben Amel Mourdaoui Saïdou, mention passable. 4304, Doulkif Salim Abdou, mention passable. 4317, El Yasri El Halid, mention assez bien. 4318, Elina Ali, mention passable. 4337, Fania Sharafoudine, mention passable. 4345, Fayel Arifdine, mention passable. 4348, Habiba Mohamed Malide, mention passable. 4357, Herdine Daniel, mention passable. 4360, Halima Ahmada, mention passable. 4361, Halima Atouman Karib, mention passable. 4381, Imouna Issouf, mention passable. 4392, Karim Zarkawi Kamidouani, mention passable. 4333, Kassima Abdallah Toamidine, mention passable. 4417, Mohamed Issouf, mention assez bien. 4418, Mounida Ahmed, mention passable. 4430, Nadia Ahmadi, mention passable. 4439, Nafoudine Salim Ahmed, mention passable. 4449, Nassadia Houmadi, mention assez bien. 4454, Nassir Mohamed, mention passable. 4457, 4467, Sohali. 4467, Moutaïna Saïd Ali, mention passable. 4470, 4470, Ourouati Mohamed, mention passable. 4471, Ozardine El Fakir, mention assez bien. 4476, Ousseini Samroa, mention passable. 4482, Rajima Abdoubakar, mention assez bien. 4484, Rafkaïl Ahmed, mention passable. 4516, Samnasline Saïdou, mention passable. 4518, Sarah El Kaboul Rafion Benali, mention passable. 4519, Sehem Laïbi Aliamri El Yamani, mention passable. 4522, Sidi Fahania Saïd Ali Bakar, mention passable. 4523, Sodandi Zaki, mention passable. 4525, Soldan Faïka, mention passable. 4526, Solandi Surtout Soula, mention passable. 4531, Taoubin Ahmed, mention passable. 4532, Faisal Elamidine Ahmed, mention passable. 4535, Doukaïn Doulkifli, mention assez bien. 4541, Warda Alimoudine Mohamed, mention passable. 4542, Warkat Nawar, mention passable. 4543, Wema Abdallah.
4555, Zakia Ahmad Dimajani, mention assez bien. 4569, Ayadi Mohamed Saïd, mention passable. 4608, Abdou Ahmed, mention passable. 4625, Azlen Ahmed Moumadi, mention passable. 4632, Echa Ridouane Mikdadi, mention passable. 4639, Adidia Mohamed Ahmed, mention assez bien. 4653, Malidé Naïma, mention passable. 4659, Neymar Mohamed Swali, mention passable. 4660, Nasma Nidwani, mention assez bien. 4666, Nourlaïn Iwan, mention passable. 4687, Sidi Nastasia Darous, mention assez bien. 4689, Tarek El Aziz Abdoubala, mention passable. 4698, El Had Rastani Adan, mention passable. 4703, Hassan Ahmed Nadra, mention assez bien. 4721, Yasser Issouf Atouman, mention passable. 4723, Zanidou Larif, mention passable. 4724, Abdelman Shakir Ibon, mention assez bien. D'abord, vous avez une hésité, il y a des gens qui 4725, Abdallah Rahman, mention passable. 4726, Abdourahman Waladi, mention passable. Abdul Kader Daniel, mention passable. 4727, Abdul Kader Daniel, mention passable. 4728, Adjirwa Sofawi Ben Oumin, mention passable. 4729, Agram Saïdou Youssouf, mention passable. 4730, Alaoui Shahinez, mention passable. 4731, Amir Meizam, mention assez bien. 4733, Anjati Saïd Dahar, mention passable. 4734, Antoine Bakar, mention passable. 4735, Alham Saïd Ali Shayhan, mention bien. 4736, Asmaou Mohamadi Hussein, mention passable. 4737, Atman Mohamed Aïna, mention passable. 4738, Bachir Assassoudine, mention assez bien. 4739, Bahaki Rakibou Ali, mention passable. 4741, Bouchra Saïd Ali Abdallah, mention assez bien. 4742, Shadia Kamas Abdourahim, mention assez bien. 4743, Shaharman Mohamed, mention passable. 4744, Charline Mohamed, mention passable. 4745, Cheikh Omar Elna, mention assez bien. 4748, Dalila Elari, mention passable. 4780, 4748, Linouraïm Ismaïla Chabhan, mention assez bien. 4749, Janfar Mohamed Sheima, mention assez bien. 4750, Jailan Ismaïla Jailani, mention passable. 4751, Jamal Mahadi Saïd, mention assez bien. 4752, Elan Rifou Ahmed Ismaïla, mention passable. 4758, Faki Abdallah Kali, mention assez bien. 4759, Farid Bakwan Lian, mention assez bien. 4764, Hilida Shaharwan Moumadi, mention passable. 4765, Moumadi Nashida. 4770, Iklama Nourdine,
mention assez bien. 4771, Ikram Edine Abou, mention passable. 4772, Ismaël Ibrahim, mention passable. 4713, Karim Ahmed Mouadi, mention passable. 4775, Koultoum Ahmed, mention passable. 4780, Mariama Maimouna Chipenda, mention bien. 4781, Marianne Atoumani, Marina Atoumani, mention passable. 4782, Mathias Antoine Mouadi, mention passable. 4784, Mohamed Abdoubakar Saïdali, mention bien. 4785, Mohamed Rachid, mention passable. 4786, Mohamed Zaidan Moussa, mention passable. 4787, Mouyad Haïdar Badrou, mention passable. 4788, Muslim Jamil Chani, mention passable. 4790, Moustali Risma, mention passable. 4791, Moussaoui Jamal Edine, mention passable. 4797, Nasruddin Arani Ram, Nasruddin Aram Ram, mention assez bien. 4798, Nasruddin Mohamed Wanali, mention passable. 4799, Nayem Yassien Ahmed, mention passable. 4803, Nousroua Aram Ram, mention passable. 4804, Anouane Mansoir Aboubakar, mention passable. 4807, Ounia Binti Ali Raouzou, mention passable. 4809, Raïcha Ouchoua Ali, mention assez bien. 4810, Risma Ahmed Omar. 4811, Rajabou Mahmoud, mention passable. 4815, Saïd Hassan, mention passable. 4818, Sadrou Ahmed Wikaya, mention assez bien. 4820, Swahihou Mahmoud, mention passable. 4824, Soumaya Latif Mouladi, mention passable. 4825, Suret Richda, mention assez bien. 4826, Takfa Mahmoud, mention passable. 4827, Toibati Hussein, mention passable. 4828, Toibou Kamil, Firdausi, mention assez bien. 4829, Yakoubou Jafar, mention passable. Mention passable. 4833, Reina Halidi Ali, mention passable. 4837, Othman Somadoun, mention passable. 4848, Lutfia Ali Moudine, mention passable. 4851, Mounaïda. Directement, tout le monde est 60, il y a one. Tu vas voir ce darme 60, c'est des bani rejelia di harmoni su santri ya Sembehu ikao jona wo wangiao au jokia wo ikao mbadi wangia harma libakia lahan wakati ule harma mtabishashi tunge ya Sembehu harma su santri ya Sembehu série A1 premier groupe 4859 Abdou Anafi Maïna, mention passable. 4060, Ahmed Salim Rayan, mention passable. 4861, Afan Aksami, assez bien, mention assez bien. 4863, Arifati Latifou Malide, mention passable. 4871, Benali Ben Rohaman Omar, mention passable. 4872, Chardouli Moura, mention assez bien. 4875, Daoulati Youssouf, mention passable. 4878, Janim Iswam Toha, mention passable. 4879, El Arif Laïdine, mention passable.
48-80. Faïmina Omar, mention passable. 48-82. Fazna Zakaria, mention assez bien. 48-89. Ishma Abdou, mention passable. 48-91. Irham Omar, mention passable. 48-93. Islamuddin Mohamed, mention passable. 48-94. Kamitoine Binti Kassim, mention passable. 49-00. Maïcha Hapidou, mention passable. 49-09. Ukaya Soulira, mention passable. 49-011. Salama Oumadi, mention passable. 49-12. Sidi Faïda Mohamed, mention passable. 49-16. Taïsir Ahmed, mention passable. 49-18. Aïda Zaïdou, mention passable. 49-25. Mahmoud Oura, mention passable. 49-26. Mounaï Djati Mouhamadi, mention passable. 49-38. Abdou Fahari, mention passable. 49-39. Afiati Oura, mention assez bien. 49-41. Aïkam Faïdine, mention passable. 49-44. Abdillah Youssoufou, mention passable. 49-45. Amidati Abdou, mention passable. 49-47. Aminat Faïd, mention assez bien. 49-48. Aminata Isiaka Atouman, mention passable. 49-51. Abdourwa Oufo Aniwafa, mention passable. 49-53. Andomati Saïndou, mention passable. 49-58. Ali Abdallah Ben Ali, mention passable. 49-63. Ariati Dadi Hani, mention passable. 49-66. Asufati Abidou, mention passable. 49-67. Antoufia Ahmed Oumadi, mention assez bien. 49-68. Antoufia Adi Mohaji, mention passable. 49-69. Antuwati Benali, mention passable. 49-70. Aïnia Kadim, mention assez bien. 49-72. Asma Soumaïda, mention passable. 49-73. Asmita Ahmada Hatiou, mention passable. 49-75. Hassan Moussalma, mention assez bien. 49-79. Bakar Chipenda Oumaïri, mention passable. 49-80. Bakar Salim, mention passable. 49-81. Bakar Swadivati, mention passable. 49-85. Baïnaïcha Mohamed, mention passable. Toujours c'est des armes, à 4. 49-87. Shamsia Makar, mention passable. 49-90. Dalila Oumadi, mention passable. 49-91. Jamaouia Ibrahim, mention assez bien. 49-93. Daïga Mohamed, mention passable. 49-94. Farna Mohamed, mention passable. 49-99. Jamila Atouman, mention passable. 50-01. Jamila Saïndou Salim, passable. 50-04. El Fazar Oumadi, mention passable. 50-05. El Farouk Atmani, mention assez bien. 50-06. El Karim Ahmed, mention passable. 50-10. Faïda Hassan Abdallah, mention passable. 50-12. Faïzaldine Abdou, mention passable. 50-13. Falida Inoussa Sidi, mention assez bien. 50-24. Fayed Aboubakar Mohamed, mention passable. 50-26. Fazouldine Darwesh, mention passable. 50-27. Adiouami Makar, mention passable. 50-38. Oussami Mohamed, mention passable. 50-40. Ouzaïnia Soumaïla Abdou, mention passable. 50-41. Ouzaïmata Ahmadi Hassani, mention passable. 50-42. Ibrahim Alaoui Sharif, mention passable. 50-44.
Ibrahim Zamzam, mention passable. 5046, Iswa Mahamoudou, mention passable. 5047, Jean Zarkan Jafar, mention assez bien. Toujours c'est Agati 161. 50-50, Kazmir Ali Omar, mention passable. 50-53, Kelbi Chef Saïdali, mention assez bien. 50-55, Laïda Navirou, mention assez bien. 50-56, Laïkati Hamidouna, mention passable. 50-57, Latifa Moussa, mention passable. 50-60, Lubna Izoudine, mention passable. 50-61, Lubna Moudi, mention passable. 50-65, Maurita Salima Sani, mention passable. 50-66, Mohamed Absoar, mention passable. 50-75, Moussilmati Ahmed, mention passable. 50-80, Nafiou Atoumani, mention passable. 50-81, Naïla Mohamed, mention assez bien. 50-82, Naïma Mohamed Daoud, mention passable. 50-83, Naïma Mohamadi Swadri, mention assez bien. 50-85, Nasma Moussa Hafari, mention assez bien. 50-86, Nasra Saïd Majani, mention passable. 50-89, Naïna Ardman, mention assez bien. 50-91, Nemati Ahmed, mention passable. 50-94, Warda Abdou Mad, mention passable. 50-97, Rashma Abdillahi, mention passable. 50-06, Roseline Dwapir, mention passable. 50-08, Saïd El Najari, mention passable. 51-12, Salim Shaharani, mention passable. Le centre de Julian Sebéou, c'est à 4. 51-19, Sondia Issou Atoumar, mention assez bien. 51-20, Sondati Amir, mention assez bien. 51-21, Soumira Swadri, mention passable. 51-24, Tawama Abdou, mention assez bien. 51-30, Tawa Wardine, mention assez bien. 51-37, Zarkash Moustapha, mention passable. 51-53, Zamir Mohamed, mention passable. 51-54, Zainabou Azhar, mention assez bien. 51-56, Ahmadi Darfan, mention assez bien. 51-58, Aïcha Ali Ahmed, mention passable. Somahan, 51-56, Ahmadi Darfan, Aboria, Armesérité. 51-58, Aïcha Ali Ahmed, mention passable. 51-59, Aïcha Hassan Ali, mention passable. 51-60, Aïcha Tou Hassani, mention passable. 51-61, Anki Maldine Alian, mention assez bien. 51-62, Ali Ahmed Ali Hussein, mention passable. 51-63, Ali Mouissiaka, mention passable. 51-64, Arifa Badawi, mention passable. 51-65, Asumatu Miftaou, mention passable. 51-66, Bouchourati Dainan, mention passable. 51-67, Jauharia Binti Daoud Atman, mention passable. 51-68, Jailan Hassan, mention assez bien. 51-69, El Haj Ali Hadir, mention passable. 51-70, El Habib Kassim, mention assez bien. Jourar Maï, série de 63, c'est mieux. 51-71, Fahima Hassan Ahmadi, mention assez bien. 51-73, Faïka Ben Abdou, passable, mention passable.
51-74, Fatimati Ali, mention assez bien. 51-75, Faïna Salim Mohamed, mention passable. 51-76, Faïzad Haribou Abdou Djaye, mention passable. 51-77, Haddad Ben Soula Ahmed, mention passable. 51-78, Alifia Saïd Ahmadi, mention assez bien. 51-79, Awardine Mohamed, mention passable. 51-81, Hanima Soumaïla, mention assez bien. 51-82, Hussein Mardi Oumadi, mention passable. 51-83, Irshad Ibrahim, mention assez bien. 51-84, Kasmi Kassim Abdallah, mention passable. 51-85, Koultoum Miran, mention passable. 51-86, Ouraichi Maïchik, mention passable. 51-87, Maïsoun Belamed, mention assez bien. 51-88, Maoulida Abdou Alaoui, mention passable. 51-89, Marie Mohamed Ahmed, mention assez bien. 51-90, Maïlati Amir, mention passable. 51-91, Mohamed Iliati, mention assez bien. 51-92, Mohamadi Abdou, mention passable. 51-92, Mohamadi Abdou, mention passable. 51-93, Mouaïmine Moudassi, mention assez bien. 51-94, Mustafa Ahmadi, mention passable. 51-95, Naïzam Zarifou, mention passable. Toujours dans le 61e BU, série B. 51-96, Nakimdin Ali, mention passable. 51-97, Nasmi Atman Hassan, mention assez bien. 51-98, Naswa Doularifi, mention assez bien. 51-99, Nasserdi Mohamadi Swadri, mention passable. 52-00, Nasruddin Nafiou Chabrili, mention assez bien. 52-02, Risham Ridwan Ali, mention assez bien. 52-03, Routouba Bakar Abdallah, mention passable. 52-04, Rousouna Mohamadi, mention passable. 52-05, Saddam Hassan, mention assez bien. 52-06, Saïd Faïdine, mention passable. 52-07, Saïd Samianti, mention assez bien. 52-08, Saïdou Ahmadi, mention assez bien. 52-09, Saïdou Ahmed, mention passable. 52-10, Saoulidine Nawari, mention passable. 52-12, Tijarati Majiki Saïdou, mention assez bien. 52-13, Yumna Insa Soula, mention passable. 52-14, Zaïdati Mohamed, mention assez bien. 52-15, Zainabou Mohamed Salim, mention assez bien. 52-16, Abdul Karim Tobran, mention passable. 52-17, Anil Sokoïdine, mention passable. 52-20, Shahir Mohamed, mention passable. 52-24, Ibrahim Darwesh, mention passable. Jourarmaï, premier groupe, 63e BU, série D. 52-27, Mohamadi Abdou, mention passable. 52-29, Nawiruddin Ahmadi, mention passable. 52-30, Nassif Abda, mention passable. 52-31, Naïssa Ahmadi et 52-35, Zaïdati Abdou, mention passable. Ingawa mbali murbe ngao hangao harmonize hawa nani ngawa mbali zimetiar liban tumwambiani tuka ile de
sous-centre ya Tsembele ya Kabali aborto jardunge sous-centre ya Wani jardunge wa Itao di Wangia Harma di Bagia la tumangana kwamba alikuwa santri ya Wani wakatuma kufundisha ni Kembali na wasi santri ya Wani Kasimbali sont déclarés définitivement admis à mention passable 3881 Albabi Koussouri Koussen, mention passable, Misséri 3889 Boul-Jamal Nadif, mention passable. 3890 Jamilan Mamboudi, mention passable. 3891 Jasmine Dairina, mention passable. 3919 Dadaïha Souleymana, mention passable. 3926 Matulaba Taoudine, mention passable. 3930 Ayad Ali Mohamed, mention passable. 3943 Nasra Ali Pawilou, mention passable. 3952 Honorati Abdallah, mention passable. 3955 Rachina Sendou, mention assez bien. 3959 Salim Abdallah, mention passable. 3972 Zidane Mchida Ibrahim, mention passable. 3973 Abal Hassan Ismaïla, mention passable. 3976 Ahmadi Fazianti, mention passable. 3983 Al-Fajati Ali Abdou, mention passable. 3985 Aïcha Soumaïla Souf, mention passable. 3992 Benali Benalawi Haïlvina, mention passable. 3997 Fayel Mohamed Ahmed, mention passable. 4006 Alina Dahiloun, mention passable. 4011 Oumadi Fakiri, mention passable. 4011 Oumadi Fakiri, mention passable. 4015 Kalina El Kadi, mention assez bien. 4018 Ladandi Ashrafi Oumadi, mention passable. 4019 Maïdjati Mahmoud, mention assez bien, série A inclus. 40-20 Maïssa Abdou Soufi, mention passable. 40-21 Magdati Ali Saïd, mention passable. 40-23 Masnaïna Mouchidi, mention assez bien. 40-25 Mohamed Malide, mention passable. 40-26 Mounaya Hassan, mention assez bien. 40-27 Naïma Henri-Dine, mention passable. 40-28 Naïmouna Zoufane, mention passable. 40-29 Nasra Akwali, mention assez bien. 40-31 Omar Hicham, mention passable. 40-35 Rasmina Ali Kassim, mention passable. 40-44 Samina Hadari, mention passable. 40-45 Sidi Fania Swadri, mention passable. 40-60 Ali Adawi Abdou, mention passable. 40-66 Asfaoudine Ountoufi, mention assez bien. 40-67 Bachireddine Bourhan, mention passable.
40-79, Faiz Abou Ahmed, mention passable. 40-80, Faimiat Faidouane Mouadji, mention passable. 40-82, Oufrania Oufran Abdallah, mention assez bien. 41-30, Mayada Karim, mention passable. 41-36, Nadimat Isiaka Bakar, mention assez bien. 41-50, Adam Mohamed Roumadi, mention passable d'une série D. 41-59, El Fayad Anliman, mention passable. 41-67, Michami Ahmed Issouf, mention passable, toujours série B. Numéro 41-69, Iskam Souleymana, mention passable. 41-76, Naïma Ali Ahmed, mention passable. 41-78, Saïd Farda, mention passable, toujours série D. 41-82, Abdul Kassim Atman, mention passable. 41-85, Alias Nassif Edine, mention passable. 41-89, Binti Elfas Mariama, mention passable. 41-92, Fahadine Binti Hanalina, mention passable, toujours série D. 41-94, Faima Isaka Darmina, mention passable. 41-98, Hakim Ali Mohamed, mention assez bien. 41-99, Halim Swafadina, mention passable. 4200, Hadwa Binti Salim, mention passable, toujours série D. 4201, Intisam Mahmoud Soifidine, mention passable. 4202, Khalil Abdou Jaha, mention assez bien, toujours série D. 4210, Salwa Binti Salim, mention passable. Aganir tujardunge de harmai su santriawani kao tujuru de harmadi baki ala hana Mwezi wasikilizaji watukufu, jiungia harwa isandri ya Mutsamudu isu sandri ya Wani. Wani ni wanfidwa mani. Wani ni wanfidwa mani ni wafuzu limakiana handa hari wa isu sandri ya Wani. Watuda manene ndio somo manene watuda manene wafuzu limakiana handa hari isu sandri ya Wani série A1. Le numéro 5236, Abdallah Mohamed Kamil, mention assez bien. Le numéro 5239, Ahmed Maïmoun, assez bien. 5240, Aymar Abdul Kader, mention passable. 5241, Amadou Kayoum El Amin, mention assez bien. 52-42, Abdul Had El Farouk, mention assez bien. 52-43, le numéro 52-43, Abdul Kayoum El Amin, mention passable. Le numéro 52-44, Anadla Ibrahim,
mention passable. Le 52-45 Antizati Anliani, mention passable. 52-46 Enfouata Amadi Aboubakar, mention passable. Le numéro 52-51 Anspia Mohamed, mention passable. Le numéro 52-53 Ayash Faïdine, mention passable. 52-56 Chazuilati Ben Omar, mention passable. 52-74 Faël Sharafoudine, mention passable. 52-75 Fazanti Sifali, mention passable. 52-76 Fazali Aouladi, mention passable. 52-81 Haladi Chouadri, mention passable. 52-83 Hassina Amadi, mention passable. 52-86 Hilma Ali Wajeni, mention passable. 52-87 Hilma Ibrahim, mention passable. 52-92 Irka Hajiboudine, mention assez bien. 52-93 Isaoua Ahmed, mention assez bien. 52-94 Joséline Moustapha, mention passable. 52-97 Karima Lahaji, mention passable. Juru Rale Alwe sous centre Yawani, Ari Waïseri à 1. Rana 52-99 Kaila Hussein, mention passable. 53-14 Nawipa Jalaluddin, mention passable. 53-17 Navida Abdallah, mention passable. 53-18 Naïmina Swalihi, mention passable. 53-22 Nasri Noureddin, mention passable. 53-26 Niasini Ousseni, mention passable. 53-27 Ondman Amadi, mention passable.